ini tu bapak dia zim bapak namun masalah di bosan dia bang sejak dia namun bima ini dipakai manfaat ulang dia dong ahi di bosan itu ni nasikha opila warna karena sannawan itu ni unau dia opila lagi sah tu kibiente tu tona nasab tuam zim di bosan apa dia hompai homde kalau mana pun jom deh cina pak bina dalam dia dong ahi abola tu pun atau tanpa nak utang game sekian itu pergi tak Yesus Kristus menin kamu tubuh ahi. Christian hoi ihi thina dinga Jesu to i zot tele Christian hoi ihi lo ihi ging tu hoi i thina dinga Jesu Christ ki sok ma ngai hi ineg le don i hol sia hiam in ba ong ki hek sia ka ging tu hoi i pa ke ya yom dan ong tan sia ka ging tu hoi ai ki Christian di ka so ai pa ke ya apul ki tenso Yesus to iki sok nama apa ibu masahi wa ki pana hi si na tu sing kali le no hoi ti jaman nu be hoi ihi na dingin no hoi ki na dingin Yesus to iki sok ma apa ibu hi si itu sing kali na ki kung le ku thai sa Yesus te wa ki sok lo ni pang sa yam au ma wa ti yen hom le si ka ya Yesus atil kele wai te hi ten kwa lo hi mi ha na som zere le i so lo ge hi chi
tu singkala etia puthoi isa kayam dia saja milim kat kali tai lai lem khun le chi pe ya pai man lai sang tu sik sang di ka ban sim diam di yam zuhan bu som le na tang li na kon sim ta di ke ma om gi ge un no te a om gi ge di yang be ma agui pi a om gi ge le ama kya yin aka thi no te song ke ma no gi ge le na ka thi ke ni pau na te bu som thu le khan na pe thu khan pau na te bu som thu le khan na tang so ma pau na te bu som thu le khan na tang so ma pau na te bu som thu le khan na tang so ma Yang ngai ni zinun hoi wan amute ya zinun hoi wan ni ngai ya aman phanna rupi suang man pha sana man pha thang ni zinun hoi wan ni ngai ya aman phanna rupi suang man phanna sana man pha thang thang hi Genesis kasim lai ni Genesis ni na tang so le kya na Genesis ni na tang so le kya na mai ni Genesis ni tang so le kya ta pathian mai ni tang to to pa pathianin pasal ama kya angom avoi ki ama dingin akitua kumi kapoli achi ama ading akitua kumi kapoli achi topan tu siang tu isimde siang kita bahasa sampai jahe ada sila tu singkali na numan pati na dingna Yesus to ikisong nape cian dehi Yesus Kristus Allah tiwa bang ima abul ni ngahi ihin kuah hitabe ihin kuah na hitabe nuhi na hite pahi na hitale kualahin kuah hitale naupangin kuah hitale ai kele ni sumle paisin na netazon na adikte na ing gitu ke Yesus Kristus ikipata amar ikizo wai abul ben nahi jadi sana dia saja nak konsepnya ya ini ya influencer why la kan play mai kan am tan wai tha tamu no boleh kacik man Kaya ông lịch jangan yang cakap dia. Ni lampi ini cakap wahai. Untuk ini juga. Garis sulit, garis asal tuang de, apit nade munwa, koi mozo wa, driver mo handyman. Presiden tu belum ayam, oh diumpak lagi. Pada itu setama tinggal siapa? Bas asungan tuang le, bas apit lagi. Wa koi mozo, driver mo handyman. Ano na po yung mo? Taktan mo. Apa na niya po yung mo? Sige, train mo. Kuya may sige. Kuha po yung mo. Ano yung mo? Salah lang ako. Tangan ikyang. Waktu itu masa
handyman mo. Nang ginawa mong laya, pasukan handyman na siya. Driver mo. Driver. Hey, why tu singkala ingat kau masalah mo. Panpitu, jenis ni langsung lagi na. Pasal amak yang mau dia, itu api hubi apa sahaja jauh cina itu api hubi apa sahaja. Panpitu ayah, dia negara kan, olah katai. Handyman okay, driver pasal untai le, banget dia. Aikin driver pasal handyman pun, cing sam le, agak tadi tuan yang, mo. Kile buat ni, buat apa? Ibu sudah driver patah ciri, jangan driver bangun, pilih kali tak jangan engine, ya orang pilih dia pun terlalu buat dia, accident jakin, dia nak terlilan, tu ni cina inhon kat dia je, direction nak pergi kat, okay itu driver patah ada lalu, pengiam bila semua tinggi accident hilang, malah ayam, amma bi kau engine, icilan, kalau tu, orang pilih tahu ni ciri lama. Baca tu, kaitan setong ini, kaitan, ya ini ya, info nak head mystery awak sukali awak. Apa ibu bini? Apa ibu bini? Aku tunggu bini. Sahih rondo, nih, bukti deh sahih ini, tahu apa ini lo, kalian apa yang dia tahu tak? Sudah. Kalau nak disakati, boleh. Pengen. Kalau nak disakati, boleh ansar itu. Nak utang dah, mana tak kan sih? Ini semua, tapi piu ya, ini orang kau kita pun nanti head mystery pun mau pen dia tak deh so, orang kira head mystery tu orang kau ini sih, nak cinta, kita kan nonton lagi. Kenapa gino? Kangen dia deh. Jadi kenapa tak apa itu ini kita ini, ada kita yang bersih rumah. Ini tu pamu, ayah sih. Ini nanti apa dia? Misteri siapa siam? Kali anak sendiri tinok tak anak sendiri. Si mana? Lemoy makan soldi, suang kong anak soldi. Asimen to asuang to lemoy te abun ni anak mixta anak supply ni. Om kehilan, misteri pacaran siam te bok lemoy te hilan pamai bok kehilan alem tanda ni na pagi bok le. Inoy kita to lam kita ni tile solo wah mana ya? Apan tak dia polis dong ni krek. Mana? Cuma apa yang mau? Sekarang ini misteri le poin mau sini, head misteri le poin mau, sekali le poin mau, apa mun amau, hiti nak cakap mana hiti jauh ini kalau tak apa usah. Panginan, kari pen driver awam, handyman penin lapla waya, atai jolo namuna, asal tu di awal poin tu di orang kele cakap berani ting le accident dia, macam ni poin mau ini. Terus singkara lagi lucu, sing tamu dia, baik dia cuma ini paham apa lah. Nabi tu le, apa ini? Nabi tu le pokok tay je, cihong. Nabi le pal cihong, pakaian omi. Tu lain aja, satria kita ketiga, ini malah kerja lucu, Uji ni macam, perhatian non bodoh ni wai, kita macam, pengaji ni, tu sih kalian nolak ane nulan, tua citi bahagia, akhirnya wai perhatian non bodoh sangat tidak dengar, aku sama dia itu sih kalau dia komplain, wai kesal, wai jaga, wai konti lagi.
Zohan som le na iki dia hu tu i chiang ya e pan pi tu Genesis buni tangson le dia na pan pi tu chi yai dia oma i koi na khat ong lai yai dia hom sim le koi nam thei ke a pasal te tu tu in yom le ki hom la ki hom man mi lo dia na ken ka te ban sim pang wan nai mai ma dia atio me ki Uji bisa tiglo, suka tegi ya, kamu nak bulan, ane na, kini ang kia kia behon simbo tem tem ni, nunai kati na kini ang kia kia behon simbo tem tem ni, kitua ko wai jana, setelah itu kini ang kia mau wai, ada wai kini ang kia kecil dia bang, lai sang doi, cik dia kong, panti ule ule, haya hai ni. Ayah ini mati. Lupa ayah dia mai dia. Mau. Uji apa yang dia dia? Uji apa yang dia ini cakap orang dia si ini. Tu jika tu gen pengthal, jika dia gen pengthal le thing, kini no le ngai tong kan. Ipai nung cakap ni orang buat dia, lai siang tu sudah dapat yang itu dia. Kata orang tu dan nung kisah tanah kat kuat nunyam, pangtanya mak. Jadi orang yang ni berita, ile kati numi, thado numi kati lagi yang cium kat kasar aku mah. Ama sabena ama anak buat kau. Pasal itu tu yang kita bilang di zuhong manai ya sekarang. Thado kau numi kat. Apa saling zuan saksan mai di paldo. Aman patian dia lalu pa. Zuan siapa amata. Tu pa zuan siapa amata. Awan boleh siapa mutta. Bang cicang awan lalu ini kaya. Patian yang tu mencin apa patian tu ngaku mencin. Apa saling kau yang tadi zuan no mencin. Ates pe bani ake wani kasih mungkin kasar zuan siapa tak tahu pa zuan lo ni alam binan saja pasal ini tidak bohong ini bohong ini bagi apa ni cuma Genesis beri langsung mereka pandai why ini Yesus Kristus isop na hoy nani kini lai siang kau ina tu begi panti tu ini ahon lamen na tadi mihing na tadi tungso lohi minteri si pen anda kau ikut lan ya tu malu suipi ten ke ya sulit siang lu siang kini deh kita tan kau na ya panti tu bici mundang apa cina kisang mama tu agak tu mau cipang cina mama mundang apa cina kisang jo si kau kaya Exodus tu lagi tangi nale kisang ini patian jangan lupa waya motion tapa motion tami ni jin khatte ani na pe di ile sa aya wai pe minto nu me ke pan pi tu ana ki pa pe eli se pathia aya aija ni jin jama bu waya again tu pathia ni ahon pan dia ai ta pi le na wai ke pana kon bu pa pathia si pathia ni motion wai tama atapa min na waya pan pi tu ya panti tu cilai siang tu lagi yang na ahad so hatong dingin ahad so pen ahad lo so penin anak sesati ai kele mahaswan hatong dingin wai mahaswan pan kuli wai ni wai kuli ten mahaswan pan na sesati ci wai konsep wai ni ta ni lo wai ci tu si kali na kon pok tu le tu wai kasa wai ni wai ya panti tu ci pasal hati tua tu ni numai pegi jai omnik nekin apa pasal cita wai hilowai ji ipok ni di pasal uji bangina samsung sakit tangan ali ya upa cipen awal numai dia tu saya aki dia tu mal mau boleh kesanam samsung sakit nakon sini ni dia samsung sakit tangan Itapi
cái zo song lệ ta sam hi pathiano con này lên con hủ pa lệ con hủ cái phá năng lấy con hủ pa lệ con hủ cái phá năng lấy ya con hủ pa lệ con hủ cái phá năng lấy chỉ tu mar bên Genesis cũng cái tăng song lệ cái năng của số kinh toa số kinh ta lệ aku tu api aku pa aku tu ni numai kapoli achina aku pa le aku ni pa ni numai kapoli wai ai le chu numai ichi chang cha athan nem so le halong le athu nei lo so atunga khati tu athu nei ta kai cha I tu nei cũng ni chi idea ko chi pa ni ni king the ke ya pathiani ni chi ni pathiani tu khat nei chi wai atu pe atan tu thei la dia apan pitu ni nga apo la hi sia kina wajakin sohan hong som le na tam li na a ikipul pat thak ke to ban ahon si pe ni den jan tu so ki khati chi la wa cha jan tu se kala ka ke pat no pen so jesu to aki so I pan pi ngai na pan pi thi dia u mai na u thi dia apa yang muna aman pun pan pi dia elemen ta ko thi ni che dia ya itu nanti ada na ya hi pan pi tu ci to kisai tu male ti kon pai sa sang pot dia ya ka se mun lai Efesos na tam som ni le ni te ya dia kinyam dia pun pasal te ku tu namun be ti tam pai so hi kinyam dia pun pasal te ku tu namun te nai gen te ni chi ti om la ni chi te ingai pa ni chu ya ni ding tu ding tak yang thak ding tak na hi ke ya tu mal te apply sa thi lo ahon thak pai sa ya ahon ning ter sa ya he na tham pai na ya ti om thi cha kin ya la siam thu bang ba na in tập thể na ni ipat tu Yesus abul pande lain cross ama bang pande sun so ni te aso ni Yesus Kristo ni pasang le inyam pya ti ka cinta na kina inyam pya thaina amma ane ko ya amma ki pan ko pya dia ye inyam pya ki chi atu mal pak nge ma ma ni chi ya inyam pya ki chi ha ba bu so bu ni tam so ma le kana Yesus Toki saya anda sang kain sih, mereka sudah lah. Pegang kunci langsung mereka. Mengenai madule, tuanungin amau tu apa isubang Nazaret wa atuhi aman anu lepat amanga ayami anun be yai ye kem anu semua acing aman anu lepat dia tu amang ya kinyam dia pun aci tu macam dia mataya luka le nak sang cinya kinyam dia akhir anu lepat dia tu amang jangan ke sana uci le tu kinyam dia si jangan kike ja kinyam ko ni itu pamai lo lagi pamai sen lo tetap le kai ke nông chỉ tàn đàn nông biết của lên đi ngắn nông biết cái lên mỏ mấy cái gì chỉ tàn nông đi xem kìa để lại xem chúng ta nói một đàn số không bằng anh lên phát thế không bằng cái chỉ là số thì sọc na Jesus Christo cái sọc na đông tôn mà ông piang siêu Jesus Christo hết nung tăng quay bên nào ông piang quay đi để lại xem Jesus Christo hết nung tăng mà hết có nung tăng này Jesus Christ sát thập lùng tăng mà sát thập lùng tăng mà quay cái nhang thiang na quay Peter khăn na cũng thùng tăng khăn na lên na pasal cái tu tu ina mun si tole ya ni submission ya aku nggak submission tole nggak kita na quay sim suk le Peter ada sim suk le chua pa na sim suk le mangai si le ginglong mi ha na pasal na ginglong mi ha ta hi le na tap ta na ginglong mi le hi aci saya kena
again uti dengin tasu dinakon dia Jesus Christ aki luput Jesus Christ ya ka hintang ting ahong iswa kya hintang thak wai lungtang suang pa mai ke le suang pa mata lungtang pen sa pa man dip so ne ne sa pa man lungtang ke wai ahong sia na yai lai sia ni ông thì yo chỉ là tu đi cái hi chỉ đã đi kiến tăng chất thay bia kiến tăng lên cái số kia hình lệ có hòn bảy có hòn nhiệt sòm đã chú chỉ đại Giêsu tên lỗi pasal kia đi phần cái công an vậy ini thì ya Giêsu Christ tên lỗi kinh nghiệm chắc chỉ thu bay anh bia Giêsu Christ tên lỗi pasal te thu cái gì hak sai jamin yai te lai sang kon sin sang pambang i the na di Jesus Kristo abuli pata iki sukil ma poi mo hi siu na te akan na ti ike ti hin huai ji lam tam ti nu ba chỉ có thu bảy rồi nuang gi ni sang le anuang gi ni tha kia ni ki pang lo nu me khale pasal ka ki pang hello ông có mấy giờ thì alaya Jesu abu ông thu yon pe chu nu ba hi ma la in quan nuang sa chỉ sang là in quan nuang lo chỉ le pai ma mai giờ thì wai yai nu ba te in quan là alaya Jesu pe alaya ông ni yai cái chuyện kia le nu ba cái gì kita sabundan hati cik sana kita le yai ketak lampin pasaldan ni lah yai ketak lampin ni kita le ketak lagi ke ketak lama har ke dalam halu ketak lampun citu kin har le ke lamin apa yang mau nak apan pikir cukup kita le nanti siapa dia dalam sektor dalam sektor lo ini dalam suam ka den siya suam ka lok siya atung sa yala ma in lo le tung lo nang akal lo so de ya man na pe na hi china ko hiya khilan ko hitalen ka sem thei sak sem thei lo ni na ka hin kwale anok pa man ma thei lo ya akilo di sa le kilo thei lo ni chin bukin thei lo ni ahal lo hang ya ni apan ni mon ta apan jama ya ahat pe ni aman ni supplement jin pan ni kucing pe kilom loma kilom khat hoya khat kon so ke sia yai sia ka yai kum pi bin kilom na sia pin jin hin ho ko kan sam te pa gen dan ke sa bo pa sa ka yai pe ni ke so ani ka ni ke dia ti chi ko nan sa ni mo chanan ko hi ni je cha an om chi le to ni apa yang mau namu anak kamu tak sih wajib mau kata mau ayah wajib ini Kristen uang ilang tadi le ay kira iluan kilang tunga topan on na bola atak tadi a physical apun biar pasal dia so mai nuri kita ni so ilen hinna ha kipangi yai kumbi agam tan bebe atak ha so de omma avai ge puni de omma amma ana tai so ni omma hi wai bebe ile atak ta hinna to ba ona onai akipa to no chang i wa de mun le akipa ma itang pun mun ding le akipa akilam dang sali lo ile to lai ta kumbi amu de ikipa lo na be yang panai pasal pen hat dewa achi bang ole an khau dewa abun bang ole an ta dewa no me te pen an nem dewa an nel dewa abun achi bang ole pasal te sami an nel so a khau de an nel so pe om ko siang no sang na ki pa na kim na lo ni tak sa da le
ai bagi topa lalkam keklena inkuan ministria napang ministria dorka ministria ai kek satwa upia topa lalkam keklena akon sanokta om dinge jakin topa dongle topa mina kini topa pakai kemudian boleh kepasalan ini pangcip kepantinya bangga mau juga dia hak sana pananya ko yang anak panglen amat ini aman dia ini sungai tatya dingin pangcin untuk semuanya misalnya covid ini sungai pangcina panglen kaman patinya kau yang muna kena tahu pangdia pangkana siya ni tinga itu tahu toba cita pangila kuai mantap tidak sisa itu sekali ibu semua lama ini tak lagi kuai kasama mama ya hati ini ipasal tepo pothati ni mai pasal pothani pangkanu oleh naula non likte kwa pasal pothati ni om kamai ni tu mami kakin kapo mama mo na pasal na pothalo le pothat pa pot cheken pot ke pili chi kita why sang ngai ko in lan pang sa ka pasal pot ai do chi ngai ko in lan ye ja ka thia hi chi apang sa hiam pia chi lagi tamam na pasal kami lule wa ngai long pot nuang sa le khamai thia hi amu chi le pang chi ta pasal ka pan pi thia ni lung le wa ngai ai ki long pot nuang sa cha o ba hi le pang chi pan pi len wai an len na an kulte ape thiyo chi ngai to la wai sa ti ni pan lai a chi le tua kasai wai dia sesu to chi sesu to ba iti kali to ne ti che sia ti pam la ka pan pi thiya chia wai ipan pi ni ile ya ya ka siang tua pan pi tu ni a chi pe no a dik thei yam chi yam mi hin pil na le a hi thei tham tham ya mi te ngai ko na tu ton le ngai thei tham tham ya hi ma le wai te sa na tu so le a yan cho ki ke su pa ngai chi le a Jesus Christ ai ya to pa to in home mai mo di sia ki a se ki di pan pi ngai ma hi tu pa i chi pan pi ngai kelen pan pi ka ngai ya ko ni ka si len pan pi ngai a ha lo na kelen ka pan pi ni kelen hot pan pi ngai ko ai lo na chi thi chi hot pan pi ngai nu pa ki pan pi ke ni hang wa ya nu pa chi sen mun bang sa yang ka gen ta ki bang lo nu pa ko nu pa sa nan ye ta le ông lupa bang các kipat nasa bang kipat lo na 1% tam su các kipat lo na 90% hi các kipat lo na video ka chi asia ni các kipat na ke hi to ma mai ai le các kipat lo na pe no ko cha na mu ta ti ku ta che cha ki na chi se to ko ni mo wai dia hot po ni tha lo ya wai sia ta ka alaya che su pe na poi mo na wai wa et di palo na tak Jesus Christ yang kau kirim jangan wai beli again nanti tak kembali ke teks dia aktif pihak lo na beli Jesus Christ yang kau lem jangan ina wai beli manpa mak ayah wai beli nupai gua na nupai gua alim na anuk na wai Cinta le kau lupa banget di palo na mo sana macam kalau itu pak kisil ciho nanya ho ke pasal teh kan tuh ciho mai ho yakin ho ke ho ini cia sa ho su ini cia sini ini cia kisu pak
akata ni be tu me ko kisile kisama mate ko sia ni de ko tu pi de ko mo yang mun jang ma chu kisil lo wa mo su chi ko ma sai ken kisil lo len kisil ki len ka mo ina kya to ya ke ko ta nai nai cha mai ko ma thia su kai cha sa ko kai hi le hi ke pa mai ka ya ba ja na kisil ko ni cho quỷ mua lô vậy, cái này có nói luôn à, cái siêu gì có cái lắm thế, tham ăn các loại có cái gì,那cái gì啊，咦，có gì chẳng vậy, tắc tặng luôn, không nằm thế, không nằm nào, cái bằng đồ chưa à, cái bằng đồ, cái này thế muốn Kinam dalam jiwa, ipan piun, inyam dia pun tiun, atau tiun namun, itu dia mungkin tidak ada pun, alaya Yesus Kristus. Wajahnya etik simple tadi, kita kisah lautan jiwa itu, kipang lupa itu, akibat nanti anak lain dia, ingat bersama. Sampai opposite kita, kita nak kita orang terkini jiwa, wajib kita Yesus Kristus ya kan, ahong lebih jalan mana. Tapi itu dalam lagi bangsa aku ini, kita setahun mehong, semehong, alim tu, aman amol tu. Yang mehong kita kita mat kuang nak jadi di mo, ay kita nak setahun ini kawan dengan kita aman kuang pai di mo. Itu Yesus yang dia. Tapi kita siang tahu ya, Yesus Kristus. Kita. Why saya ia dia Yesus ni poi mo ada. Yesus dia yang manfaatkan. Yesus dia làm sao thì các bạn hiểu cho nên Yesus dia dia VIP làm sao các bạn miếng mổ phát đi tak pasal apa ini macam sama kan ini aku berkati papi ini kan ini pasal apa ulo India kayu China tu yang tak kamu itu atau apa again cuba macam dia macam pengan nanti semua ni bangga semua yang tengah kan lain si sugi amma avi dia kita dia tidak jenuh avi dia ting dia Yesus dia kita sebagai depan Yesus Kristus dia manfaat. Ajilo dia masih sakit ahalo dia Yesus Kristus akan kinyam Yesus kinyam ini. Ahalo dia Yesus Kristus akan sakit. Why then no pahin why kele in kuanja wang takon to sakit. Why ben sar so dia ina kunati. Great wipia akan yang au kisopa kahoi takasuang mangin lupa le lume tele why he. Di pasal te in kuante apa yang tak au male elang pang lagi kibuat lem di bumi kita why be tu ni na ingat pa ho le sikit ki pang le na pasal te kana ki pang ke ni wa na in kuan muta le ki pang ke ya muta le mo chi tuan ya why be ni alaya Yesus Kristus na hon pulim ni wa tu chi amon patak ku swati electrical in kana ke ke seka electricity agui sante agui bomto agui sanoma agui san plate up positive chi dia agui bompi na negative chi dia current pai jadi dia di China di direct pas pale chu wang sapi ya di Malaysia abang pang mo dia mak thi dia awal ta no man china apa tu dia yang chu dia abang ong di thwa chiang ah ong bang mo akti pang hello negative le positive in mấy con bạc sa kin chin ni ta siang ko ma apa ka ni sai lakin nanti siang dia
yai pakan tak sang bang yakin ki kain sin to ka pa pa na bang le agui khan negative hong din positive hong din agui san agui hong din sin ucha hong ki sang ko min ya hong pa lu sa wai Jesus Christ apa yang mana tu si kali le na hindu Jesus Christ panin na pasal kap na tiya ko mahi le aman unsa sa nasi gerak di aile Jesus Nino. Apa yang muna kon kinayang sabian? Apa yang muna kon turuan sabian? Apa yang muna Jesus na omon hak sabian? Apa yang muna aman gendiwan bedia? Apa yang muna hak taka genda di muna Jesus hak kinong pabian? Mihi kilawa Jesus hak taka pa lele muna tin hak namun mohi. Imalulah mo. Apa yang muna Jesus Christ tak puto ni nem tak kinong pabian? Wain apo di bikin konpo di Jesus terlalu na ipawa naik sejalan tadi ini semua adalah tadi le kampung lupa kali kita luang posisi lebu atau pan usaha orang biasa luang tengah kita tengah itu aku kena ini alaya Jesus ikoida ama tupaya dengan dia aksa naya ini nalai siang bola kinyakia dia tupa kinyakia sok dia dengan simbol dia dengan Tuhan cerita kisah banggo dia nalai siang bola sampai tu mamin sia tupa tu kaman sia aman nuang aksa nang lagi sok nabang lagi tu nabang lagi buai dia kisah yang nabang lagi nek hinolo kalau tiada kali hel hinolo ko pa buai na tu pa pangjian nang nang balai ini ya ini sokong tinggi uci helo na sesuatu kampanya kau tahu semua uci kali buai nek ini tu pa begini kampungnya ada siapa pasal dia kaki dulu tahu apa ya akak gigi apuan gigi namanya tahu apa dulu makan ini aman apa sih nanti ahoy mana sih jangan media ilmu ini tinale topik sangat tek-tek ahong be jangan ama mintupi na hindoman na konsep jadi wale ima apa yang mau ayam sih betul lai siang kau biar tambah so dia lupa lebih dia so ini jika saya kali yang si model ini ini haji aksana tampil ni muhamani ini bitang dia ayam sami dia hoy ondam hoy lo hoy mama Jesus Christ dia ama yang ini aksana dia ini pana dia ahim bang ini topan asal tadi pun dia ya ibu nang pangilan nangi cinta tak dia ya pasote na pangdiwa ya upate na panghela suble pa ko ina muna suble pa ina pangsat dia ito tate po mo na muna na po mo leng na nazam dia ay kilesian na po mo lesian nazam dia pang na po mo le pang nazam dia topan ako lang to dia kuchinju tenjangin atektan ako kilang dia lamay di siya kin why din kuna dia ditang kehet dia ikoy mo pengin so ini bukan alem sesuatu semua. Ikam mina malem sesuatu semua. Isap tu malem sesuatu semua. Mimalin malem sesuatu apa semua. Inu pakala itate to ite to kala le sesuatu apa semua. Sesuatu to inasep ilon de unate diutang ko kimangoni. Sesuatu aku nasib konfuaso de la nalon tewle Jesus Christ han lon di hiela ina to na sak tewle Jesus Christ han sak hiela na tai tewle Jesus Christ han tai hili mo na dan di wajib apa itu to pa
lâu nói rồi khó là mình bị hạt kỳ lại mình nói nhát tập hồn thì rồi nhưng mà đấy rồi mà xong mình làm ăn thì kre aku pia ahia aku sobe akam sebab Yesus bukan orang nang bóng loại cần xuống nắng tổ in quan vai cầm vai cô lên tao vai tiêu nang tổ say tông bà tak masalah ni pan itu hidup ni aku phải lại dia dari saudara zinun hoy pengertian tuan zinun hoy nak dia aman panala rupi suang tung lang pe kaya nube hoy ha rupi diamond rupi suang sama man so why man pate na hinga apoy mo sa apula Jesus to Jesus Kristo him wasangin suang man tam diamond sang naman sa higi cingere mo pa sa ya itu mali ya sinu hoy si itu mau pe sa napang ti sa na si hotel le jadi se susok tuna le taksong ni ko na le ya sa si mo hak sa na isa sa ko taden di asangam lu kina waya ini memang seperti melek lo sih melek anu suami sekian tena suara apa takkan sim munjin atau yang pasal dia kata jawa aku agam laks munjin waya laks ahau nau anik elang laks tiu waya tumal kesan to si hoi ki tumal kesan hau sangat tiu tumal laks si hoi hau sangat ya alasan di sana ya itu jentung tuan cahaya ya Exodus from dari tangan army sepai air tas sepai farmo sepai kahar jadi sana hauna army hana ya hanta kahana itu papa yang kahana nisa nemi sinun hoy nemi hoy jika apa itu aman tanah ini tu si kata ini dia kata semua tu balai siapa si hoy ini aman tanah itu mana kita ini le tuan aman pai ini wasa kita sok ini sok lo kaisa ini nang alaya Yesus mau bilang sipuan ini kepasaladi sipuan ini sikoi siman pa ini yang borin anak ngai itu siman pangatnya pusat tu karena mai tangsung itu tunda wai sikoi kamu apa sal kamu suku patela ka kompia atau jangan kisah apa apa salih miti rakam jangin miti nak salah satu ini pasal si hoy nete miti nak pasal satu anu sason deh anak hekin yang lang ini hati kawan dia nyulam ka dia sampai yang kita tiongkok lain cak ngomong yang dia mungkin lihat ini yang terbang kampung dia kau ni hai dah kita hai dah kita ini yang terbang kampung hai dah mana tu nampak jadi segala asal dah kampung siapa jadi siapa asli siapa Cik lo, cik lo, si kau nak hati, ama siapa jadi asli siapa, asli ini cerita apa nanti asli ya tak boleh, ama tu kau bilang dah nama hai dah lagi bang, mau dah lagi bang, jadi ama ada tu nak asli.
ấy lấy gì thế không cũng chỉ lấy chúng ta đúng sao đi à chỉ chắc chắn đi thôi ông kia mà là sao thì vô cái gì mình hỏi con cha phải pasal tu pi nunga mình ăn cái món mình phải ông mình chỉ phải ông mình chỉ mà phải ông đi ruby sama mình so ai yang vậy bây giờ cái gì đấy Giêsu Christ ở bên hiểm Giêsu đó ít cái mặt nạ cả Giêsu đó cái số bị hiện nặng ấy vậy Giêsu Christ đó cái số nặng nặng chú ông cả cái gì cái gì ông nào thì tốt ban ông cả cái số nặng gì Grab mình biết đó cái hiểm ông cái số bao lẽ Grab ông cả hiểm ông Grab đó anh dùng tiền mình anh đó anh đang bị hoang học bị bằng muốn Giêsu Christ đó cái số nụ mê ấy cái này tuổi hiện nặng này chú si hỏi ý chỉ thế man thân nào ý chỉ thế ấy là để cả cái thế này Giêsu này amai hao sai ya khal mà lên hao sal mà lên hao ít bồi bổ tình tình thế tuổi ya muốn tu nào hóa cho nào anh phải phải sẽ cái Giêsu đó cái số gì bây giờ cái gì lại sang cái gì khó sang cái nào thu nào đi khó sang cái nào devotion day đến là thu nào rồi tổ thằng này tổ ba mà mình tự là hoàn thành thằng này mà mình tâm đi làm gì mình phải đi sắp kỹ rồi ôm lại lên tổ ba sắp kỹ ni khăn đi chơi game là lúc khăm nào nó cả nào muốn là cái túi luôn nào muốn ni khăn đi chơi game tổ ba phải rồi nào cũng cái bạn là chơi cái túi luôn nào muốn tổ ba suốt sắp kỹ à cũng chỉ được cái gì Giêsu này bây giờ thì lại Giêsu cũng sắp kỹ là tổ ba mình bị một sắp ba mình cái này anh ấy cái gì chỉ tôi chỉ cả là tổ ba mấy phải cái sao bây giờ ý kiến thì cũng xuân kiến cũng có mình hỏi sao sự kiện rằng apa ini mungkin itu yang macam terjadi. Tuhan mungkin pun lepas itu apa terjadi. Tunggu lagi ya. Nulis kita sekarang pun percaya yang mengulang. Mungkin nanti mengenai kemudian. Kucina, asona, nanti ada na fungsi le. Kalau sekarang mengambil fungsi, nak menjadi fungsi na. Ini kita lihat na. Nanti ada na fungsi na ini kalau penting aku jadi seorang bukan kesai. Itu kita kena. Masih ada siap untuk mesti kemarin. Nalai siap untuk kabuai piwa kasih kompak waktu dia. Kasih waktu itu tetap aja sudah sedang kamu nak kita yang kita baik. Doa Yesus bisa soal yang nuai kahi nado, si hoi kahi nado, ibuan semua ikip nama kai kahi nado na tapas Yesus Kristus itu nak akan dua dia. Jingai yang anak-anak kopi wang, tunuai tu anak-anak kopi jamu nuai kahi kahi dan bangga kahi baru tu bangga kipa tiang kipa tu pun dia baik. Tu jinga sin saka kom dia kasar tu bangga kita dah na tu siapa yang main tu nak kasih kawin. Kalau kita orang game sobilna Onzoa tuan lema zana to ka inkon ke de kapasal te se walung khamte kata te se walung ngai te ka inkon khosa se walung ngai te Yesu Kristus adam na on hidan kon chia sa ta bin chi na kia na ka tu ai to si kana tu ka sa te se kon na kia na ki pa ko kon ye ai e pi ka sa te ka tin na wa de man pa dingin buat on sakin usul unka ni lajo ni tatna on ni lajo ni kamu man hata kaza ni on makai ni na ko ko ki sa wahi on sin sa do masuk masuk bin na kia mati pa ko be wahi sam zong sele na na he bina to man hata ka kisana na sa to ni te lom ham bang te le lam hai te pi ki ni na he bina to na khas yang kan sam zong sele ni na he na ko ama ko ne sa ai na hot pi na ting ni se to pa ko ge ni ka to ko se